200 यूनिट बिजली हम तभी फ्री दे सकते हैं जब तक मीटर्स नहीं लगेंगे, तब तक हम नहीं दे सकते हैं। तो ये एक धोखा है लोगों के साथ। हालांकि उन्होंने जो है इलेक्शन में बड़े बड़े वादे किए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो उमर साहब ने जो वोट लिया यहाँ, उन्होंने अपने आप को ही कहा कि मैं वाहिद पार्टी हूँ, मैं वाहिद शख्स, वाहिद लीडर हूँ जो इस वक्त नॉन बीजेपी है। मानी 370 के हवाले से, 35A के हवाले से, अब तो स्टेटहुड के हवाले से भी हमें खदशा लग रहा है कि वो हार मानते जा रहे हैं। इस वक्त स्टेटहुड वापस होगा, वो इस वक्त अपने वादे से मुकर रहे हैं। लगता है LG साहब को भी मजा आ रहा है इस वक्त, वो भी इंजॉय कर रहे हैं कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड ना मिले। जी आपने देखा होगा कि कल उमर साहब ने अनाउंसमेंट की कि कल हम एक यानी कि आज के डेट का उन्होंने कहा था कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और तवक्का ये थी, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कुछ अच्छी खबर वो देंगी, जैसा कि उन्होंने कहा था इससे पहले कि स्पेशली जो 200 यूनिट जो बिजली फ्री का जो उन्होंने वादा किया था, इलेक्शन जो मैनिफेस्टो है उनका, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अनाउंसमेंट होगी आज। बट अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त उनको ये क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने इस क्वेश्चन को जो है अवॉइड किया, और उन्होंने ये कहा कि जब तक 200 यूनिट बिजली हम तभी फ्री दे सकते हैं जब तक मीटर्स नहीं लगेंगे, तब तक हम नहीं दे सकते हैं। तो ये एक धोखा है लोगों के साथ, क्योंकि जिस वक्त इलेक्शन मैनिफेस्टो उन्होंने तैयार किया, जिस वक्त उन्होंने लोगों के साथ वादा किया, उनको उसी वक्त सोचना चाहिए था, उनको उसी वक्त कंडीशनल कहना चाहिए था कि हम 2 मीटर्स लगवाएंगे, 100% मीटराइजेशन करेंगे, उसके बाद जो है लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और दूसरा जो इसमें मामला ये है कि मीटर अगर लगाने भी हैं, हम मीटर्स के खिलाफ नहीं हैं, तो मीटर लगाना जो है ये भी सरकार का काम है। अगर सरकार चाहे तो 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर किसी कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट देके, ठेका देके जो है मीटर्स लगा सकती है। कल को टेंडर आउट करें, वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है मीटर्स वो लगा सकते हैं। अगर इन केस अगर उनको लगता है इसमें महीना 2 महीना या ज़्यादा वक्त लग सकता है, जो कि हमारे एप्रीहेंशंस हैं भी, हमारे खदशात हैं कि कल को ऐसा ना हो कि सरकार 2 साल 3 साल तक इस चीज़ को खींचे कि अभी हमारी जो है 100% मीटराइजेशन नहीं हुई। तो अगर सरकार चाहिए, अगर उनकी नीयत साफ़ हो, तो वो 200 यूनिट का जो कॉस्ट है, जो उनकी कीमत है, जैसे वो फ्लैट चार्ज करते हैं ऐसे ही 1040 रुपये या 1550 रुपये जैसे वो फ्लैट चार्ज करते हैं एक कंज्यूमर को, ऐसे ही वो 200 यूनिट का जो कॉस्ट है, 200 यूनिट की जो कीमत है, ऐसे ही फ्लैट में वो जो है एक कंज्यूमर को जो है कंसेशन दे दे, उसके जो अकाउंट में डाल दे। तो इसमें कोई जो है, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ये इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार की नीयत साफ़ है तो उमर साहब को चाहिए कि 200 यूनिट का कॉस्ट मिनिमम, कम से कम, हालांकि उन्होंने जिस वक्त इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने ये APL BPL का वादा नहीं था, उन्होंने कहा कि जनरली हम 200 यूनिट जो है फ्री करवाएंगे। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि AAY कैटेगरी और BPL कैटेगरी वाले लोगों को देंगे। मिनिमम इस वक्त जो है AAY और BPL कैटेगरी वाले जो हैं, जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो हैं, उनको 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दे दे। तो क्या लगता है सर कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और लोगों को गुमराह करके वोट ली गई? बिल्कुल, जो भी उन्होंने वादे किए, हालांकि उन्होंने जो है इलेक्शन में बड़े बड़े वादे किए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो उमर साहब ने जो वोट लिया यहाँ, उन्होंने अपने आप को ही कहा कि मैं वाहिद पार्टी हूँ, मैं वाहिद शख्स, वाहिद लीडर हूँ जो इस वक्त नॉन बीजेपी है। तो मैं जो है आपको 370 35 आपको वापस ला के दूंगा, रिजोल्यूशन स्ट्रांग लाऊंगा, उसके बाद स्टेटहुड दूंगा, उसके बाद डेवलपमेंट के हवाले से जो है मैं ये चीज़ें करूंगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, मैं आपको जो है फ्री राशन दूंगा, मैं आपको जो है एडिशनल गैस सिलेंडर्स फ्री दूंगा, किसी चीज़ के। अब यही आप देख लीजिए, ना तो पॉलिटिकली सियासी जो उनके वादे थे उसमें तो वो फेल ना सिर्फ फेल हुए बल्कि उन्होंने सरेंडर भी किया। ऑलमोस्ट उन्होंने इस वक्त हार मानी 370 के हवाले से, 35A के हवाले से, अब तो स्टेटहुड के हवाले से भी हमें खदशा लग रहा है कि वो हार मानते जा रहे हैं इस वक्त। कोई स्ट्रांगली जो है, कोई उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, उनके पास कोई विजन ही नहीं है। वो हमें बताएं लोगों को कि उन्हें जो लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तो वो हमें बताएं, हमें समझाएं, आम लोगों को बताएं कि किस तरह वो स्टेटहुड वापस लाते हैं। अगर वो नहीं लाते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मरकजी सरकार नहीं चाहती है, अगर उनकी नीयत भी साफ नहीं है, हम तो उनको भी क्वेश्चन करते हैं, हम उनको भी कड़करी में खड़ा करते हैं इस वक्त कि होम मिनिस्टर साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने पार्लियामेंट में वादा किया लोगों के साथ कि मैं आपको जो है स्टेटहुड वापस दूंगा। वो इस वक्त अपने वादे से मुकर रहे हैं। लगता है LG साहब को भी मज़ा आ रहा है इस वक्त, वो भी इंजॉय कर रहे हैं कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड ना मिले,
شاید ان کو بھی مزہ آ رہا ہے. ہم سرکار سے بھی, مرکزی سرکار سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی سزا نہ دیجیے کہ لوگوں نے جو ہے اس وقت نان بی جے پی گورنمنٹ یہاں پہ جو ہے الیکٹ کی ہے. تو بی جے پی کے جو یہاں پہ اراکین ہیں, جو ان کے 27 ممبرس اس وقت ہیں, میں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فار دا بینیفٹ آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر, جو آپ اس وقت ایک ریسپانسبل اپوزیشن کا رول آپ ادا کیجیے. آپ کو جو ہے کل کو دلی والے لیڈران جو ہے پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر صاحب آپ کو جو ہے ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے گا جس وقت نیکسٹ الیکشن ہوگا. آپ کو جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو ووٹ مانگنا پڑے گا اور وہی آپ کو ووٹ دیں گے. لہٰذا جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت میں, ان کے فائدے کے لیے آپ بات کیجیے. اپنی سینٹرل لیڈرشپ کو خوش مت کیجیے. آپ ایل جی صاحب کے سامنے, ہوم منسٹر صاحب کے سامنے, پرائم منسٹر صاحب کے سامنے, اپنی مرکزی قیادت کے سامنے آپ بے بس مت بنیے. آپ آواز اٹھائیے اور اسٹرانگلی جو ہے آپ اسٹیٹ ہوڈ مانگیے. منیمم کم سے کم 370 اور 35 سے اگر آپ نہیں مانگ سکتے ہیں, اگر وہ آپ کے پارٹی کے مینیفیسٹو کے خلاف ہے, ایٹ لیسٹ منیمم جو اسٹیٹ ہوڈ کا جو آپ کا, وہ تو آپ کی پارٹی کے مینیفیسٹو میں, وہ تو آپ بھی چاہتے ہیں. آپ ہوم منسٹر صاحب کے پاس جائیے, اس کو کہیے کہ آپ امیجیٹلی اسٹیٹ ہوڈ دے دیجیے. جموں کشمیر کے لوگوں کو اس چیز کی سزا نہ دی جائے کہ انہوں نے نان بی جے پی سرکار یہاں پہ الیکٹ کی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم عمر عبداللہ صاحب کو بھی گزارش کرتے ہیں, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے اگر مرکز آپ کی اس وقت جو ہے آپ کی بات ٹال رہی ہے, اگر آپ کی نہیں سنتے ہیں, تو آپ پبلکلی آئیے, آپ اپوزیشن کو ساتھ میں لے کے جو ہے آپ ایک روڈ میں بنائیے. ہم جو ہے ہم دیکھتے ہیں ہم کیسے اسٹیٹ ہوڈ واپس دیں گے, اور لوگوں نے جو اس وقت مینڈیٹ دیا ہے نیشنل کانفرنس کو, اس کی کیسے قدر اور عزت ہو. یہ سرکار یہاں پہ جو ہے الیکٹ نہیں کی, لہٰذا جو ہے سزا کے طور پہ ہم آپ جو ہے آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے یہاں پہ. جی ہمیں جو ہے ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے. ویرودھ کی بات کی جائے تو کیوں کہ آپ سیدھا ویرودھ کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو مینیفیسٹو میں دیا گیا تھا وہ وعدے پورے نہیں ہوئے, تو کیا اس کے لیے آپ جو لڑائی ہے وہ آگے بھی لڑیں گے؟ 100% لڑائی لڑیں گے, بالکل. ہم اسٹریٹس پہ آئیں گے, ہم پروٹیسٹ کریں گے, ہم اسمبلی میں جو ہے اسمبلی میں بھی اس چیز کو جو ہے یہ مدعے اٹھائیں گے. ہم نے جو پہلا سیشن تھا, جو ایک انٹروڈکٹری سیشن تھا جس وقت اسپیکر صاحب کا الیکشن تھا, 5 دن کا جو سیشن تھا, ہم نے اس میں بھی بات کی. اور آئندہ جو اس وقت جو سیشن آئے گا شاید فیبروری میں جو ہے موسٹ پروبیبلی شیڈول ہوگا سیشن, تو اس میں بھی ہم نہ صرف ویرودھ کریں گے بلکہ سرکار کو کہیں گے, اپوزیشن کو کہیں گے, جو مین اپوزیشن اس وقت بی جے پی ہے ان کو بھی کہیں گے کہ وہ روڈ میں بنائے, جو ایک کامن جو ایک کنسنسس بنائے کہ ایٹ لیسٹ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے اس کے لیے جو ہے مرکز کو ایک ٹائم فریم, ایک ڈیڈ لائن جو ہے مانگے. ڈیڈ لائن کیا ہے, وہ تو ہم چاہیں گے کہ امیجیٹلی ایٹ لیسٹ جو ہے اسٹیٹ ہوڈ جموں کشمیر کو ملے. تو ہم بالکل نہ صرف اسمبلی میں بلکہ میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, میٹنگس میں, پبلک گیدرنگس میں, اور ایون اگر ہمیں پروٹیسٹ بھی کرنے پڑیں گے, ہم پروٹیسٹ کے تھرو بھی جو ہے لوگوں کے ہت کی جو بات ہے وہ کریں گے. تھینک یو.